Again, no, it's our privilege, it's our honor na atong bisita from Korea, Pastor David O with his wife. So ato sila kumalagod din, malagay na po yung siguro din sa laro para makita kauban saan ni Pastora Ying, siguro ang uban nakailangan niya. So thank you. Salamat tayo na siya ginagbaluban, no? So kini iyahan yung bisita, salamat niyang share din sa ato no? So abi na ko dilit gani pa dayon kay laaw the other night man atong schedule pero na karon no karon nga gabi so salamat sa Ginoo maski ang uban wala din ihan man sa kinaaman sa dili kining kauban gihapon kay suon man ato sa Ginoo. So praise God. Salamat sa inyong presensya mga pastor or evangelist. Salamat sa inyong pakigduyog sa namo no dinhi sa City Harvest Church. Maski layo siguro idikan sa inyo ha. So dalay go na matuboy na Dios. So akong tahas ron is to kana ang pag-ilan nato sa atong speaker. No? Hallelujah. So ingon diri si Pastor David O. Nalipay ba ito mga igsoon? Nga naa sila? Pastor David O is a man set apart by God. So siya ang tao nga giset apart yun ang Ginoo mo ay nagtawag siya kinabuhi. Called, refined, and sent to the nation for the glory of Jesus Christ. Para ragid sa himaya sa tungkol na Diyos. Para sa mga nasod o magpagsangyaw sa balita. His journey in the ministry is marked by sacrifice. So, kung mag-journey ka sa ministry, gibig ta makaingon nga kanang walay bitay kaluha sa sakripisyo. So, kabalo na gitaan na. Sacrifice kay di lang pagani diri no. So, marked by sacrifice, obedience, na din ha. Obedience and unwavering faith. Hallelujah. So, dalay ko kay na Diyos. He answered the call of God to the mission field in China. So, dito pa sa China, gitawag siya, where he is faithfully served from October 2007. So, dugay-dugay na Diyo, 2007 to April 25, 2010. So 3 years siya sa China. Grabe ng mga experience mo kasi natian. In the midst of challenges, he boldly proclaimed the gospel. Hallelujah. Kita, nabot tayo mga challenges. Salamat sa Ginoo nga hantod karon na ata siya nag-proclaim maski sa mga challenges. Hallelujah. So, he proclaimed the gospel in the midst of challenges. Discipled believers and became a vessel of God's love and power in a land hungry for truth. No? Kasabot mo? Sobrang nakasabot tayo yung mga iso. Di na lang nila ako kami mataas na. So, the fire of his calling did not stop there. He continued his missionary mandate in Singapore from June 30. Sa Singapore. June 30, 2010. After sa China, so 2010, June 30 to June 2013. Taas-taas gihapon. 3 years gihapon. Raising leaders, strengthening the church, and equipping believers to walk under God-given purpose. Praise God. His life became a living testimony of what it means to go wherever God sent without hesitation and without compromise. Malay compromise. No? Praise God sa kinabuhi ni Pastor David. Through the years, God has shaped with a deep burden for souls and a passion for revival since October 1, 2021 up to the present. So, to drone. Likan sa 2021 October 1. He has been serving as the senior pastor of Gilgal Disciple
Disciples Church. Senior pastor there, si Pastor David. Leading with his vision, integrity, and spiritual authority. Lives are being transformed, disciples are being raised, and the church continues to grow in power and in truth. Pastor David O is known for his powerful preaching, his intimate walk with God, and his sensitivity to the Holy Spirit. Praise God. When he ministers, hearts are awakened, faith is ignited, and being encounter the living presence of God. So, nining kagabhion, mga igsuon, dili na to give ni kanang usika, no? Kinsay katulugon? Oh, kung naa may katulgon, ayaw, di ka matulog kay grabe ba yan? Di ka sa Korea, gihaguan, di ka Amen? So, taga na to masipakpak, at nilaguni nila, Pastor David, ilang tulo, si Upan siya asawa, di Pastor Ray, lahat kinabuhi, grabe, ilagi sakripisyo sa pag-travel. Gikan pa sila sa Cotabato, sa Bukidnon, paingon, yung hapit, pagod sila diri. Kung buot pa, kapoy na kayo sila dito, ulit na ta sila, pero grabe ilang love sa Cagayan de Oro. Praise God. So, dili na to sayangon karong gabi ng mga igsuon. Amin ba? Kung dili na to sayangon, meaning kung naglingkod ka diha, atong idilat atong mga mata. Dili lang atong mga mata, atong ibuka mga igsuon, pero atong paminawan ang mga pulong sa Dios. Dili lang po kutob sa atong head, no? Kung dili atong ipakadaog sa atong heart. Amen? No? Man shall not live by bread alone. Kabalo ta na. So, kung kinsay wala pa'y panihapon, mga unta sa pulong sa Ginoo. E basig, napasmo na na ato ang kanang espiritu diha. So, praise God. Thank you so much, Pastor David. This is your time now.